ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର 100ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଫ୍ୟୁଚର ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଗଠନର ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ସହିତ ସୁଶାସନ ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଜପେୟୀଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କବି କାଳୀପଦ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଖବରକାଗଜର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟିଧର ପରିଡ଼ା, ସାଗରିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା କବି ସୌରନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁ, ଗୋପାଳ କୁମାର ନାୟକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଦୁକୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିକାଶଶୀଳ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ବିକାଶଶୀଳ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଆଇନଜୀବୀ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। फ्यूचर बालेश्वर पंचम वर्ष पूरण करके षष्ठ वर्ष हो आज आमर जन्मदिन आम संगठन रे एवं आज गोटे बहुत पवित्र दिन आज हूँ तुलसी पूजन दिवस। आपड़ देखु आज दिनटी केते बड़ पवित्र जे आज सारा विश्व पालन करुच्ची बड़ दिन छुट्टी भाव बड़ दिन पालन करचंती आमे माने तुलसी पूजन दिवस पालन करुचु ता संगे आज हूँ 100तम पुण्य जयंती हूँ बाजपेयींकर आ बाजपेयी कहले देहरे गोटे अलग शिहरण आसे आज से महान आत्मांकर आज मु भक्तिपूत प्रणाम करुच्ची एवं आपण मैंने जानी फ्यूचर बालेश्वर तार सामर्थ्य मते अनेक कथा स्वर उठाए एवं अनेक सफलता पाइचु आहरी अनेक किसी बाकी रही तेणु आम तो सब कही था बालेश्वर आमर आमे बालेश्वर प्रति कथा उपरे आमर नजर रही था और बालेश्वर प्रति साधारण लोकंकर किभली समस्या दूर हो पार से बाबद आम सदा सर्वदा चिंतित एवं चेष्टित तेबे अनेक दृष्टिकोण आम कम्पिट करूँ जदिओ सामर्थ्य मुताबक तेबे आगामी दिन में आम 2025 मसीहार आम संकल्प रोचे आम अनेक कथा विशेषकर बालेश्वर चाषी मानकर साधारण लोकंकर समस्या केमती दूर हो पार से बाबद आम बहुत यत्नवान हेबू एवं सबुठ बड़ कथा हूँ जे बालेश्वर परिवर्तन कहगला सरकार परिवर्तन है किंतु बालेश्वर लोक किसी परिवर्तन उपलब्धि कर पारना से संपर्क में आम सरकार पाखे दाबी करूँ अनेक दाबी करूँ और से सरकार पाखे युक्ति उपस्थापन करूँ बालेश्वर से दाबी पूरण पाई। अन्यमानक मध्यरे सौम्यरंजन पात्र, मृत्युंजय त्रिपाठी, उमेश चंद्र जेना, प्रदीप कुमार माझी, वेणुधर उपाध्याय, राजेश कुमार बारिक, कानू बारिक, विधान राय, सत्येन्द्र दास, देवाशीष दे, श्रीकांत चरण पात्र, ननीगोपाल महांती, सत्यनारायण रणा, प्रभात कुमार आचार्य, विजन दे, शुभस्मिता पात्र, विश्वनाथ मुर्मू प्रमुख जोग देइथिले। फ्यूचर बालेश्वर परिवार समस्त सदस्य कार्यक्रम परिचालना करथिले।